বাংলাদেশে সনাতনীদের উপর ক্রমাগত বেড়ে চলা অত্যাচার এবং বাংলাদেশের হিন্দুদের অস্তিত্ব রক্ষার অন্যতম মুখ বাংলাদেশ সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র প্রভু চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে বেহালা চৌরাস্তা থেকে সনাতনীদের সঙ্গে হাতে সনাতনী ধ্বজা মশাল নিয়ে বিশাল বিক্ষোভ মিছিলে অংশগ্রহণ করে চিন্ময় প্রভুজির নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানিয়ে কলকাতার রাজপথ থেকে সরব হলেন বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়। বলবো ভারত সরকার নিশ্চিতভাবে কাজ শুরু করেছেন এবং চরম পরিণতির জন্য ডক্টর ইউনূসের সরকার প্রস্তুত থাকুন। চরম পরিণতি আপনারা দেখতে পাবেন, চরম পরিণতি। আগামীকাল বিকেল ৩টায় ভারতীয় জনতা পার্টির বিধায়করা বাংলাদেশ ডেপুটি হাই কমিশনের দিকে এগোবে। বাধা পেলে রাস্তায় বসে বিক্ষোভ হবে। আমি আপনাদের মাধ্যমে গোটা রাজ্যের হিন্দুদের বলবো, ধ্বজ নিয়ে শাক নিয়ে সর্বত্র মিছিল মিটিং করুন। সাধারণ মানুষের অসুবিধা না করে, অবরোধ না করে আপনারা ব্যাপক প্রতিবাদ করুন। মশাল মিছিল, মোমবাতি মিছিল, প্রদীপ মিছিল সর্বত্র করুন। হিন্দু রাস্তায় নামুন, আমরা দেখতে চাই, আবেদন করি। কোন রাজনৈতিক দলের পতাকা নেওয়ার দরকার নেই। স্বস্তিক চিহ্নের ধ্বজ নিন, বজরংবলীর ধ্বজ নিন, আপনারা ওম চিহ্ন লেখা ধ্বজ নিয়ে নিজেদের ধর্ম রক্ষা আগে করতে হবে। ধর্ম রক্ষতে রক্ষিত নামতে হবে বাংলাদেশের হিন্দুদের পাশে। পূজ্যপাদ সরসংঘ চালক বিজয়া দশমীর দিন বলেছেন, নাগপুর থেকে গোটা পৃথিবীর হিন্দু বাংলাদেশের হিন্দুদের সাথে আছে। তাহলে কেন হিন্দুরা ঘরে বসে আছেন? আমরা বিধানসভার গেটে এমএলএরা করেছি। আমি সুন্দরবনে গেছিলাম, ফিরে এসেছি। এখানে বেহালার আমার সমস্ত হিন্দু ভাই কর্মী সমর্থকদের নিয়ে এখন আমরা প্রায় সহস্রাধিক মানুষ এখানে হেঁটে প্রতিবাদ করব। আপনারা কালকে নামুন, আমরাও হাই কমিশনার ডেপুটি হাই কমিশনের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করব। পরশুদিন হিন্দু জাগরণ মঞ্চ শিয়ালদা থেকে হাই কমিশন অভিযান ডেকেছে 2টোর সময়। হাজারে হাজারে হিন্দু নামুন, শাক, শঙ্খ, সিংহা, কংসাল নিয়ে নামুন। আমরা ঘোষণা করেছি সোমবার দিন পেট্রোপোল অবরোধ হবে, বড় অবরোধ হবে। সেখানে শান্তনু ঠাকুর মহোদয়ের তাকে আমরা অনুরোধ করেছি। সুব্রত ঠাকুর, অশোক দত্তনিয়া, স্বপন মজুমদার, অসীম সরকার, বঙ্কিম ঘোষ সব বিধায়করা থাকবেন। হাজার হাজার মানুষ নামবেন। আমরা অবরোধ করব, পরিস্থিতি দেখে প্রয়োজনে পার্মানেন্ট অবরোধ হবে। সোমবার দিন আমরা সূচনাটা করছি। আমরা এর শেষ দেখে ছাড়বো। এনাফ ইজ এনাফ। বলছি, বাইরের রাজ্যের ইস্যু বা অন্য দেশের ইস্যু নিয়ে বিধানসভাতে আলোচনা হতে পারে, তাহলে আপনারা কি কোনো মুলতবি প্রস্তাব আনবেন? এই ইস্যুটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু না, এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স মিনিস্ট্রি ইস্যু নিয়ে বিধানসভাতে মুলতবি প্রস্তাব ওরা পাঠ করতে দেবে না, রিজেক্ট করে। আজকের গেটে আমরা বিক্ষোভ দেখিয়েছি, কালকে আমরা হাই কমিশনারের দিকে যাব। ভারত সরকার শুধু এক, বিজেপি চাইছে ভারত সরকার কিছু করুক। আমি বলছি তাই, আমি আশাবাদী যে ভারত সরকার করবে, করা উচিত। শুভেন্দুদা, এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন ইস্যুতে মুখ খোলেন, টুইট করেন, এখনো পর্যন্ত চিন্ময় করবেন না। শুধু চিন্ময় প্রভু নয়, আজকে চট্টগ্রামে হাজারখানি হিন্দুকে ওখানে মারা হয়েছে, হতাহত হয়েছে। এই মুহূর্তে আপনাদের ছবি দেখিয়েছি, ফিরিঙ্গি বাজার চট্টগ্রামে মন্দির ভাঙছে। এর প্রতিক্রিয়া হিন্দুদের দেখাতে হবে। শুধু হিন্দু নয়, হিন্দু, বৌদ্ধ এবং অন্যান্য যারা মাইনরিটিজ আছে ওখানে প্রত্যেকে আক্রান্ত। গোটা পৃথিবীব্যাপী आवाज तुलते हैं। बोलो हिंदी में। दादा, आज जब प्रेयर रिजेक्ट हो गया उसके बाद शांतिपूर्वक तरीके से बाहर में विरोध प्रदर्शन चल रहा था, तो उसी पे जाके हमला किया गया। उसके ऊपर जिस तरीके से हमला हुआ, जो वीडियो आया है, बहुत पेनफुल वीडियो। ढूंढ ढूंढ के सब हिंदू को ऊपर पीटा। नॉट ओनली द पुलिस आर्मी, जमात का लोग भी हिंदू के ऊपर आक्रमण किया। कम से कम 1000 से ज्यादा इंजर्ड और कुछ का मौत होने का भी समाचार मिल रहा है। बाकी अभी चट्टग्राम सिटी में बाबा लोकनाथ ब्रह्मचारी का मंदिर और इस्कॉन मंदिर को तोड़ रहा है जमात शिविर का आदमी। ये तस्वीर हम लोग का पास है। कुछ देर बाद मैं एक सैंडल में डाल दूंगा।
जो चल रहा है बांग्लादेश में, बीजेपी की ओर से मैं स्टेटमेंट दिया है बंगाली में, आपको कॉपी मिल जाएगा। हमारी गुंजाइश है, देश का सरकार ऑलरेडी एक्टिव हो गया है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की ओर से कॉन्डेम सोशल पोस्ट आया है। ये कुछ करना चाहिए, होना भी चाहिए। कल बीजेपी एमएलए लोग डिप्टी हाई कमिश्नर कोलकाता में धरना प्रदर्शन करेगा। पूरा प्रदेश का सनातनी को मैं नेता प्रतिपक्ष के नाते रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सड़क में आइए और रोड ब्लॉकेट रेड ब्लॉकेट मत कीजिए, जनता को कोई परेशानी मत दीजिए, लेकिन आपको डेमोक्रेटिक वे से पीसफुल तरीके से आवाज उठाना चाहिए। अभी कलकत्ता साउथ कलकत्ता का बिहाला में 1000-1500 सनातनी ने तो सब एक हो गया है। हमारा जुलूस निकलने वाला है, इसमें हम लोग सब सनातनी को पूरा देश में नहीं पूरा विश्व में जहां भी सनातनी है सबको अपील कर रहा हूं, सड़क में आइए और इसका खिलाफ आवाज उठाइए। दादा, प्रधानमंत्री जी से क्या आप बात करेंगे इसके बारे में? देखिए, मैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को ट्वीट किया था, उन्होंने रिस्पॉन्स किया। बाकी बीजेपी की ओर से पार्टी ने मुझे डायरेक्शन दिया था दिल्ली हेडक्वार्टर से स्टेटमेंट जारी करने के लिए, मैं जारी करते हैं। प्रधानमंत्री जी आज नहीं, बार बार बांग्लादेशी हिंदू के लिए अपने कंसर्न जताया है, ये नया बात नहीं, और उनकी पास साफ जानकारी है। और हमारी पूज्यपात सर्वसंघ चालक मोहन भागवत जी ने नागपुर में जो विजयादशमी का रैली था उसमें बता दिया सीधा सीधा बांग्लादेशी हिंदू का साथ पूरा विश्व का हिंदू को खड़ा हो जाना चाहिए। इसलिए हम लोग का उम्मीद है, हम लोग का पूरा के पूरा विश्वास है, कुछ ना कुछ सरकार को करना पड़ेगा। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको सम्मान करते हुए सरकार कुछ करे, ये हमारी पूरा उम्मीद है। बंगाल में एक ही भाषा में सब कोई बात करता है, तो फिर भी देखा जा रहा है कि ममता बनर्जी अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया। नहीं करेगा, ये मुस्लिम लीग 2 है, ये 1 करोड़ रोहिंग्या को घुसा के वोट बैंक बनाया, इसलिए बंगाल का डेमोग्राफी पूरा चेंज हो गया। 35% यहाँ हो गया, चलते चलते 40% हो जाएगा। बंगाली हिंदू से हाथ से निकल